Nakas langit. Go. Abot ko sa langit. Laba, Hotel Naba. Ang Laba, si Rochelle Naba. Si Yuki, si Philip, si Mochong, si Dwayne. Complete ni complete. I hate this item. Yeah, what's it? I'm right in the top. Ang maraming nasa. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share. Yan. Itong boss fight. Uy. Ah. 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 Oh. Kit kit. Kit kit biskuit. Oh. Pumanisod. Suko na ron. Buti na siya natug. Tiktoyo hawak. Rochelle, oh. Nang Laba. Rabal si Hotel Naba. Usalam na isda. Sirado na, oy. Hoy, sirado na tindahan. Dwayne. Til, pagkawsas Dwayne, Til. Magawa si Til. Til, kagawason na siya. Muchong. Muchichong. Si Chuchong. Ang muchichong. Ayoko na. Ang Laba, Hotel Naba. Naba Hotel, ha? Hindi rin ka hotel, ha? Tuwalin ka ng huwam sa kong brastel. Ha? I'll go. Ayaw. Ha? Dwayne. Dwayne, gawa si Pedro. Tini boy. Ow. Lupad ko sa langit. Yeah, you fight. You fight. Apa? Apa sa wait, how? Speed ko dito eh. I go down. Dwayne. Oh no, sacrifice everyone.